Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ki damak asik pada kapku, asik pada Allah buning sing duna kapku he miyoy basa miyoy makal tarin laygani makoy sing adubu Allah ta'ala na hayeng mahaki rahmat ki urum dalayhan migani matam aduda Allah ki rahmat ki urum asinatana urum amatalayroy hai bamiyoy sing adugi manungdagi amadi asini asik pada Allah buning sing duna kabliba misak aduni aduna ay koy kuding maksu Allah ki rahmat ki urum dalayna bagi damag Allah buning sing duna asik pa mafamda kana suudre hay na guna tau bagi mahutta asik pa kana suudawa mafamda Allah buning sing duna kafausi insyaallah Allah na ikoy kuding magpuso Allah ki rahmat ki urum dalayan bibaw usanu amin summa amin.